हेलो हाय नमस्ते चलते देखा आज ब्लॉग आशा कर समस्ते भलरे थे नुआ कर ब्लॉग करुच्ची तो किसी खराब भावे मैंने यहाँ आम किचेन किचेन ए बापा आणिक माछ रखी चलो आम आज ब्लॉग सकाल सकाल कम आज मोर घर फास्ट स्कूल तो स्कूल पठे देके चली माछ भाजी कहीं माछ भजा सहित पखाण टेस्टी ना चलना माछ भाजी बापा आणिकी सखा सखा माछ रखी जाइछन्ते माछ आनिछन्ते भाजी दबा भल भाव धोईदेवा धोईदेवी आईटा फ्रेंड्स कहबे यहाँ कौन कहती मछर बापा खाते तो बापा को सब माछ आणला बेले ये नहीं आसते ना से कौन से कौन से सागे पड़े ସେଥିରେ ଅଛି ବା ଡବରେ ସ୍କୁଲ ଯଦି କଣ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ କହିପାରିବି ବୋଉ ଆସିଲେ କାଳେ କାଟି ଛାଡ଼ିଥିବ କି ନ ଛାଡ଼ିଥିବ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ଏତେ ଡାଉଟ୍ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କଲେ ବାସନ ପକେଇବେ ଆଉ ଚିକେନ ମାଛ ହେଇଥିଲେ ଯଦି ମଜା ହବ ସେ ବାସନ ଶୁଙ୍ଗେ କଣ ବୋଉଙ୍କର ବାହାରିଲା ଔଷଧ ଗୁଣ୍ଡି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଔଷଧ ଯେମିତି ଝାଡା ଯାଉଛନ୍ତି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଔଷଧ ନ ଖାଇଲେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ହବନି ସେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଗୁଣ୍ଡି ନ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଟ୍ରିନ୍ ହବନି ନା